Inay mong katapan nga, what time is it? It's our blessing time. Allow me to share these three principles in area of our giving. Number one, the principles of open doors. Number two, the principles of overflow. And number three is the principles of multiplication. In Malachi chapter 3, verse 10, bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty. And see, I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will be not room enough to store it. The word of God, bring the whole tithe, meaning atong ibalik, dili ihatag. Lahi po ng atong ibalik, lahi po ng atong ihatag. Meaning, atong ihatag nga ato ang 10% sa atong income or even sa ato ang baon. Then, ingon diri ang the moment nga imong dalon ang imong tithes diya sa Ginoo, mag-open si Lord og open doors, open heavens, og abli nga panalangin sa imong kinabuhi. And number 2, no, the principles of overflow. In Proverbs chapter 3, verse 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruit of all your crops, then your barns will be filled to overflowing, and your vats will bring over with new wine. The word of God says, kung imong i-honor si Lord with your first fruit or the best or kanang the best part no sa imuhang everything that you produce, grabe ang buhaton ni Lord sa imuhang kinabuhi. Ma-experience mo ang overflow. Grabe puno-puno nga panalangin sa imuhang kinabuhi. And number 3 is the principles of multiplication. In Genesis chapter 26 verse 12 to 13, Isaac planted crops in the land, and the same year reaped 100-fold because the Lord blessed him. And the man became rich, and his wealth continued to grow until he became very wealthy. Lahi ang principle sa tithes, no? Ma-experience nimo ang open doors, open heavens, then lahi po ng principle sa first fruit, ma-experience nimo ang overflow sa imong kinabuhi. Pero kani, grabe, biyan ni sa imong tithes, biyan po ni sa imong first fruit. Grabe, kung the moment imong itanom daw, no, imong seed ya sa Ginoo, no, ma-reap nimo ang 100-fold sa imong kinabuhi. Grabe, in personal testimony lang no sa akong life, tong time nga na-connect ko diri sa church, no, I was a student pa ko ani nga time, no, na di bali kung tagaan ko sa akong mama og 50 pesos nga baon, iset aside yun ako ang 5 pesos no sa akong tithes. In my first month po, nag-start po ko og 1,300. No, nag-start ko di bali student pa ko ato nga time, but the moment faithful ko nga muhatag sa akong tithes, no, sa akong first fruit, grabe, giabot mi ni Lord og 300 plus nga first fruit sa muang giving. Glory to God niya na, no. And dili lang yan, no, in area of my ministry, grabe, gi-entrust mi ni Lord og mga sold out, og strong na mga leaders, no, grabe, ang gibuhat ni Lord sa akong life. And area of my finances, grabe, the moment nga akong gihatag akong life, no, nag-start ko nga ako lang isa, but grabe, gi-entrust mi ni Lord og mga sold out, strong na mga workers, no, grabe, mga skillful kay na sila. Ang tanan-ana nila, no, nag-cell group na po in different communities, no, different campuses. And also, no, sa amuang travel, grabe, na-experience po na mo ang di bale, na-experience na mo ang the best nga giplano ni Lord sa mong life, no, nag-travel mo in different cities, no, Tagaytay, Cavite, and even sa Manila, and labaw sa tanan, no, grabe, diri sa Butuan, no, na-connect ka pa po sa Tini, salamat kay Pas, and even, grabe ang gihatag ni Lord, no, nag-provide po ni Lord ang ticket sa Singapore, glory to God, yan, no, grabe kayo ang provision ni hatag ni Lord, amen. So, kinsa na may gusto mo tanom diya sa Ginoo, na naisobre diya sa inyo ang likod, no, ito'y patas ang ato ang giving diya sa Ginoo. Magpray ta. Father God in heaven, Lord, we bless your name, we honor you. Salamat, Lord, sa imong gibat, Lord, sa mong life. Lord, sa diyang magtanom mi, Lord, sa among seeds, sa mong tithes and offering, even our first fruit, Lord God. Salamat, Lord, na ma-experience na mo, Lord, ng overflow, puno-puno nga panalangin, Lord, open doors, open heavens, Lord, sa mga kinabuhi. And thank you for everything, Lord, in the name of Jesus. Amen and amen.